नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी दुई राजकन्या। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहुकाल पूर्वे आम भारतवर्षर अन्य एक समृद्धिशाली राज्य थिला सिंधु प्रदेश। सिंधु प्रदेशर राजा दाहिरींकर रावर दुर्गरे बहु गुणी और प्रतिभाधर मानकर आदर। सुरुखुरुरे चली थाए शासन। खूब समृद्धिशाली होई उठुथाए सिंधु प्रदेश। हठात सेठारे आसी पहुँचिले केते जन विदेशी। सेमाने थिले इराकर शासक खलीफांक प्रतिनिधि बा दूत। राजा दाहिर शासन माने दूत मानकु आतिथ्य प्रदान कले। यथा समय सेमानकु राजसभारे उपस्थापन करागला। कोनसी विदेशी राजा किंबा अभिजात शासकंकर दूत साधारणतः कोनसी गोटे उपहार आनी थांती। ये दूत माने खाली हाथ रे आसीथिबा परि मने हैला। सेमानकर मुखिया निज पकेट भितरु बाहर कले खंडिए चिठी। ताहा पढ़ागला। सेथिरे लेखा थिला आंभ देशकु सिंहलर राजा पठाइथिबा उपहार ओ कीर्तदासीपूर्ण जहाजकु जलदस्यु माने लुंठन कले। ताहा तुमरी राज्यर जलदस्यु। एणु यार क्षतिपूरण तुमकु ही दबाकु पड़िबो। ए कथा सुनी राजा दाहिर खूब रागिगले। आउ कहिले, दूतवृंद आमे स्थल भागरे राजती करू, समुद्र उपरे नुह। जदि तुम देशकु सिंहल राजा पठेइथिबा उपहार जलदस्यु माने लुंठन कले तेबे आमे दायी हबार कौनसी कारण नाही। तेणु तुम मुनिबकु जाई कुह, यहा कौनसी शासक जनचित कार्य नुह। दूतमानकु विदाय दियागला। खलीफांकर तो तीव्र वासना थाए सिंधु राज्य को जय करिबा पई। जेहेतु राजा दाहिर क्षतिपूरण दबाकू नास्ति कले, आम्भे निश्चय तांको राज्य को आक्रमण करिबा। सिंधु प्रदेशर अमाप धन संपत्ति विषय रे खलीफांकु तांको कर्मचारी माने सूचना देइथिले। यहा छड़ा दाहिरींको अंतपुर रे बहु सुंदरी ललना मानकर समावेश ओ सेमानकु कृतदासी रूपे पाइबा भाग्यर कथा बोली मने मने भाविले। अतएव युद्धाभियान पाई खलीफा आदेश देले। प्रथमे आरब बाहिनी को सिंधु प्रदेशर सुदक्ष सैन्य दल पराजित कले। एबे खलीफांक सेनापति अपमान रे खियापिया छाड़ीदेले। तांकर भातृपुत्र तथा जामाता मोहम्मद कासिम आसी तांको पाखरे छिड़ा हेले। आउ कहिले, मते सेनापति करी पठांतु, मु कथा दउची आम विजय निश्चित। दाहिरींकर सेनाध्यक्षक चरित्र मु बेस जाने। से भीषण लोभी। ताकू उत्कच ओ किछि मिथ्या प्रतिश्रुति द्वारा वशीभूत करिबा कष्टकर हब नाही। सेनापतिंकर आखि उजली उठिला। से चाहुथिले जामाता तरुण वीर कासिम खलीफांक नजर को आसंतु। विपुल सैन्यबाहिनी प्रेरित हेले उभय स्थल और जल पथरे। मात्र 21 वर्ष वयस्क मोहम्मद कासिम विचक्षण सेनापति वो कूटनीतिज्ञ। से दाहिरींकर सेनाध्यक्ष को बस करिनेले। ठीक युद्ध लगिबा मुहूर्त रे सेनाध्यक्ष विश्वासघातकता करी शत्रु पक्षरे जोग देले। स्वयं राजा दाहिर सेनाध्यक्ष भावरे प्रतिरक्षा लड़ई परिचालना कले। से जेउ हाथी उपरे बसिथिले दुर्मूल्य मोटा रेशम आसन रे तार पृष्ठदेश थला सज्जित। आरब माने गोटे आग्नेय तीर निक्षेप करन्ते से आसन जली उठिला। राजा हाथीरू ओल्हेई पड़िबा अवस्थारे जने बर्बर तांको हत्या कला। राजांको मृत्यु ही सिंधु राज्यर पराजय सूचना करिबा कथा।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ବାହାରି ଆସି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେନାପତି ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଗୋପନ ପଥ କାସିମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତେ ରାଣୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଅପସରି ଗଲେ। ବର୍ବରମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଜ୍ଜତ ବଜାଇ ରଖି ପରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସ। ଅନ୍ତପୁର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳି ଉଠିଲା ସେ ମହଲ। ହତାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା କାସିମ। ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତଦାସୀ ବନାଇ ସେ ଖଲିପାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା କଥା। ଖଲିପାଙ୍କର ଅନୁମତି ହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଦାହିରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଶ୍ୱାସନା। ଅସଲ ସୁନ୍ଦରୀ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହନ୍ତି, ରାଜକୁମାରୀ। ରାଜା ଦାହିରୀଙ୍କର 2ଟି କନ୍ୟା। ସେମାନେ ବନ୍ଦିନୀ ହେଲେ। କାସିମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଖଲିପାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା ପରି ବସ୍ତୁ 2ଟି। ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହ କେତେ ହଜାର ବନ୍ଦୀ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଗଲା। ଅନେକ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଥିବା ନାନାଦି ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ରାଜା ଦାହିରୀଙ୍କର ଛିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡ। ଖଲିପାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ଦାହିରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ସହ 2 ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଖଲିପା ପ୍ରଥମେ ଧନରତ୍ନ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଗନ୍ତା ଘରେ ପୈଠ ହେବା ଅନ୍ତେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ବିଳାସ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ 2 ବନ୍ଦିନୀ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଡକାଇଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଦାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖାବରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା। ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଖଲିପା। ସେଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କୌଣସି କବି କଣ୍ଠରେ ନିଃସୃତ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଖଲିପା ଆବାହନ କଲେ, ଆସ ଆସ। ଦାସୀ 2 କନ୍ୟାକୁ ଖଲିପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟାଟି କହିଲା, ହେ ମହାମହିମ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଆମର ଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନ ଜଣେଇ ରହିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ସେନାପତି କାସିମ ଯଦି ଆମକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା କଥା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ ଆମକୁ 3 ରାତି କାଳ ତା ଶିବିରରେ କଟେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା କେଉଁ ବିବେକରେ? ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍କାର କଲେ ଖଲିପା। ଈର୍ଷା ଓ କ୍ରୋଧରେ ଥରି ଥରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପଠାଇଲେ, ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି। ଚମଡ଼ା ଖୋଳ ଭିତରେ କାସିମର ମୃତଦେହ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଚାହି। କାସିମକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଖଲିପାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଚିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଜୀବନ୍ତ କାସିମକୁ କଞ୍ଚା ଚମଡ଼ା ଖୋଳ ଭିତରେ ପୂରେଇ ସିଲେଇ କରାଗଲା। ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ସେନାପତି। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋକ୍ଚା ଆସି ଖଲିପାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 2 ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଡକାଗଲା। ଆଉ ଖଲିପା ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେଇ ଦେଖ ସେ ବେଇମାନ କାସିମର ଶେଷ ପରିଣତି। ଏହାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ଖୋଳକୁ ଖୋଲିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ସେନାପତି କାସିମର ମୃତଦେହ। ହସିଲେ 2 ରାଜକନ୍ୟା। କହିଲେ, ଖଲିପା, ତମେ ନିର୍ବୋଧ। ବିଚରା କାସିମ ଆମକୁ ଛୁଇଁ ବି ନଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଆମ ପିତୃହନ୍ତାର ଆଉ ଆମ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏଇ କାସିମକୁ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ହତ୍ୟା କରି ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଖଲିପା ରାଗରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ନିଜ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲେ। କାରଣ ସେହି ହାତରେ ସେ କାସିମର ନିଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଲେଖିଥିଲେ।
ଦୁଇ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କବର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଦୁହେଁ ହସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହସ ସହ ତାଳ ଦେଇ ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ ଖଲିପା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ବହୁ ପୁରାତନ କାହାଣୀ ମନଘେନି ଫଳ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। गोटे राइज थिला खूब छोटिया हेले बेस समृद्ध। लोक माने सेठी बहुत परिश्रम करती आउ नाना प्रकार शस्य उत्पादन करती, तेणु सुखरे चलती। हेले से राइजर राजांकर परलोक परे तरुण युवराज सिंहासन रे बसिले। तांकर इच्छा राज्य रे नुआ नुआ गठनमूलक कार्य करिवे। सेथिपई तो यथेष्ट अर्थ लोड़ा। अनेक वर्ष हो गलानी लोकमानंक उपरे कौनसी नुआ कर धार्य हेइनी। नुआ कर बसई अधिक अर्थ संग्रह कले नुआ नुआ काम सबू हाथ को नहीं हुंता। तेबे प्रथमे राज्यर अवस्था कौन से कथा को ध्यान देवा दरकार। तरुण राजा दिने साधारण नागरिक बेशरे घोड़ारे चढ़ी राज्यर भिन्न भिन्न अंचल परिदर्शन करुथांती। से गोटिए परे गोटिए ग्राम अतिक्रम करि चलिथांती। तेणे खरा खूब टाण होबार लागिथाए। किछि समय परे से खूब क्लांत अनुभव कले। भोक शोष भी होउथाए। से गोटे अजणा गाँव प्रवेश करिथांती। देखिले केतोटी बड़ बड़ गछ छाई तले गोटे परिच्छन्न छोट घर। क्लांत राजा घोड़ारू ओह्लई पड़िले। केही आसिबार आभास पाई घर भितरु बाहरी आसिला जणे तरुणी। से आगंतुक को अभिवादन जणई से कौन कहिबे बोली ये शुणिबाकू अपेक्षा कला। कन्याटीर आचरण उपरे तरुण राजा मुग्ध हो गले। आउ से कहिले, मु बड़ क्लांत, आउ अधिक किछि कहिबा दरकार हेलानी। सांगे सांगे तरुणीटी घर भितरु गोटे काठ चौकी आनी गछ छाई तले रखिदेला। राजा खुशी होई सेथिरे बसी पड़िले। तरुणी कहिला, टिके रुहंतु, मु आपणक सकाशे किछि पानीय आनी दउछि। राजा बसी पक्षी मानकर काकली शुणुथांती। अल्प समय मध्यरे गोटे सुंदर परिच्छन्न पात्र रे तरुणीटी राजांकु आनी परसी देला सज आखुरस। राजा ढोके पी कहिले, चमत्कार। तापरे से प्रश्न कले, तमे एते शीघ्र ए पानीय प्रस्तुत कल केमिति? आज्ञा, खंडिए मात्र आखु चिपुड़ीबाकू केते समय बा लागिथांता। एई कथा कन्या जनक कहिला। राजा टिके विस्मित होई कहिले, कौन हैला? मात्र खंडिए आखुरे एते रस? कन्याटी किछि कहिलानी। राजा ताकू धन्यवाद जणई घोड़ा उपरकू उठी पड़िले। तापर से ग्राम आउ ग्राम बाहर थिबा आखु खेत परिदर्शन करी पुणी से कन्या पाखकू लेउटी आसिले। ग्रामर लोक माने खूब स्वच्छल अवस्था थांती। भल चाषबास होउची। एमानक उपरे अधिक कर धार्य होबा आवश्यक। एई कथा मने मने राजा चिंता करिबाकू लागिले। अवश्य कन्याटी पाखकू लेउटी आसिबार कारण होउची तार आकर्षण। राजा मने मने स्थिर करिथांती ताकू ता बापा मांको परिचय पचारिबे। राजा पचारिबारु कन्याटी उत्तर देला, बापा मोर सहर को जाइचंती, जे कोनोसी समय रे आसी जिबे। आपणक परिचय जानिले आपण आस्तिले बोली मु तांकू जणाई देबी। राजा कहिले, अवश्य मु मो परिचय देबी, हेले विदाय नबा पूर्वरु मते आउ थरे आखुरस परसी दियंतेनी। अनेक दूर मते जिबाकू पड़िबो तो हुए तो मते हालिया लागि पारे। टिके अपेक्षा करंतु। एतिकी कही झियोटी घर भितर को गला। किंतु आखुरस धरी आसिबाकू बहुत विलंब हैला। जाहु से पानीय धरी आसिबा मात्रे राजा पचारिले, एथर आखुरस आनिबाकू एते विलंब होबार कारण कौन? झियोटी कहिला, महाशय, मते 4-5टी आखु पेषण करिबाकू पड़िला, सेइथिपई ए विलंब। राजा आश्चर्य होई पचारिले, काईकी? खंडिए मात्र आखुरु तो तमे पात्र भर्ती आखुरस आनी मते देइथिल, हेले एथर एमिति कौन हैला? किंतु गत थरर आखुरस थिला याठू मधुर। तरुणी टिके हसिला, हेले किछि कहिलानी। सेतिकी बेले ते बापा लेउटी आसिले। से राजांकू चिन्हिथिले। तांकू सेठारे देखि से प्रथमे निज आखिकू विश्वास करि पारलेनी। मणिमा आपण? मु कोन मणिमा भूल देखुची? भद्रलोक इतस्तत करी कहिले, मु देखुची आपण मते चिन्हिचंती। ना ना, आपण भूल देखु नांती। या कही राजा हसिले। भद्रलोक राजांकू यथाविधि अभिवादन करी तांकू आतिथ्य देइथिबारु तांक कन्या केड़े भाग्यवती सेई कथा कहिले। राजा देखिले उभय पिता और पुत्री अत्यंत उत्तम मनीष। से निसंकोचरे निज भ्रमणर उद्देश्य प्रकाश कले और स्थानीय लोकंक उपरे अधिक करधार्यर प्रस्ताव रखिले। सांगे सांगे तरुणीटी हसीदेला। जदिओ से चाहू नथिला, तेबे राजा ता लक्ष्य कले आउ हसिबार कारण पचारिले। एबे झियोटी कहिला, महाराज, मु जहा कहिबी आपण ए टिके पूर्वरु पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर
ପ୍ରଥମ ଥର ଖଣ୍ଡିଏ ଆଖୁର ରସରେ ଏ ପାତ୍ର ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆଖୁ ରସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା 4-5 ଖଣ୍ଡ ଆଖୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନୋଭାବ ସହ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଗୋପନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଆଉ ତୁଷାର୍ଥ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ଥିଲେ ତୁଚ୍ଛା କୌତୂହଳୀ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଚିନ୍ତା, କେମିତି ଅଧିକ କର ମିଳିବ ଆଉ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଖୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଞ୍ଚିତ୍ କୃପଣ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖୁ ରସ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ମନ ଘେନି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ହତବାକ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପରଦିନ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କନ୍ୟାଟିର ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆମ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ସେ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇଲେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ନିଜର ନୁହଁ, ଏ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି କନ୍ୟାର ପିତା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଯଥା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ସେଇ କନ୍ୟାଟି ସହିତ ସେଇ ତରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମତୀ କନ୍ୟାଟି ସେ ରାଇଜର ରାଣୀ ହେଲା।